inoda humchaba mrambie mtu kaka mihundu wakati huu wambashi bangabo zazidi mna moto wo yibanwa zunguli basiti baliwe el mahadia kabo ribalwa rende bahitsandi so soma zedua emoto la hatoshemeza handi so vumbuwa ye mnduno mahala nezenrongo yani yikabizar moto wa kayenda bekarongo watorende hada badaba hatwandi so hamba ziya utisome tamba urende anabeza barini some tsandi so soba ngamtabiwo woyimndu fulani mwafrika ya latif andisovumbwa ledzina woyimndu fulani mwafrika andisovumbwa yeti mkomori ye mwafrika omdio hanakaya hanifanyila mpahindu hanlisa harendeje ula mrotso alatso kanze mna motola yatsumrenga yamvure motola wayungurongoka woyimndu mwafrika yanlisa mpahindu nguvumbwe mndu woyimndu mwafrika yanlisa mpahindu hanikembe ndiyo haunikadahu mahala fulani usikuo hanika hanipara hanlaulia hanikembe ndiyo tsili tsandisa problemu ino ngamibano karadhi uzie banga mtabiho bawe fulani lianifanyilia yanikembe ndiyo nile ni mwanze nikenaye ndo mwanza njau ya Allah. Imagine situation yani imagine situation mimi nize mwana hawewe uze mwana mraja tsoja mfangile masahira mlise yangamize mwana iliato juhaya mdunge ekaka tumdunga emwana menye yakili ekaka tujuhaya mwanza emwana natsomenye hakili imagine eyabo mzazi ngujoka ukansi yambe bofundi na rito kabordo subiria ashi kema sahiri katula wa normal bofundi narni kwedua yarejeye mwenye natoni kwedua emwana hone na yarejeye mwenye yendeji ko ikangula twe cassette yamferahe ekaye ngondo imwana hende ula twe cassette yamferahe eke mwana hengondo amenye kesha itwa juhadunge wanaume adozungula na yamferahe aizo yakondo ngo hamandi zo bwatukufu izo tsindongo ikawo tsizishia hala halele au tsizishia ukahari peut-être yabode mana nivumbu wawo example miti vumbu adzina mratu jojo wondobe njavumbu adzina ishele mratu jojo ewondobe mitsanza nivumbu adzina shani hanza nrenge example ilireleuka zishifuba za moro za nyingi wandu walona zeroho za shifuba shamoro uwenji yazifuba za mro ngizo zinji zifuba abontswanzane leze hautimizi example ya mwiso ili rojonjio harmwe darasa basangarjo handisa bofundi bahurongo wakati winji hutowa example zinji njio harmwe darasa urinike kamjoni samigento example ya mwiso emana hate Qur'ani Mwenyezi Mungu yetsodoto wa mifano na kiswa au kiswa izode zikotsogeza mwanadamu yeleweza ndongo ekamtso unika dua basi hautuheleza kiswa mtume Suleiman basi yakweza nokoka zinaunjo rohoni zabarindi hauka zekiswa izonde zikula mwa mwanadamu ha gosho hizo subhanallah yodizikula mwa mndu ha bomzana rangedo yebango isho hizo ha alafu zekiswa uzishi au tujoshango tabofu banu vanisa kiswa nizamba uzino inuda rasanko inombo ilmu alhal inombo ilmu alhal inudo msomo wa hizri hondrao desijiri ya wema la khoni mtu uzijua desiviri ya situation desiviri ya community utujoshanga bofu banu njaru mwe darasa wandi surini kedu wane kiswa vanizin nambawo inu darasa mkuu au kena bwa ilmu alhali desiri hunra usisoma la honi ilizike example zike mfano relewe matofana mzaha relewe situation kainu ketsinyango aizo ya babasa ilirjo njia hulara kaya ilirjo njia mwezi almoni kwenye example nzima na example mzima gamjuo mwana mshi abamisuru kangwishule darasa yati jonerve okomenja vumba dzina atujomba bananga bantu bokomitsomba rongo mra nerve hati kimize darasa tishamra ne recommentaire tishabo fundi bwani kaunivumbua konja uvumbwa dzina shamitserenge example ya ndongo ilizi somese wandu eya joka wonda wendo shilemba tujonerve abanga mambo example ya ndongo zajiri tsena iyo de example ya ndongo katona ndise darasa après gatona ndise darasa ngamjo mwana mshi ulo faransa ngamjoka ngo harumwe darasa ngwishire darasa mjoka ngo harumwe darasa eshilatu jori besha mesaba tishabwa ka univumbua bali kati vumbwa mndu njovumbwa dzina bala ila mfano msomo hayenshie ne mndu mai amjoka we udunga darasa yukarumwe mihadhar amjo yukarumwe mihadhar udunga darasa hayenshie ne mndu mai 25 ans plus wajaparo vurana
ani wotsomana kimrumena mrumshe normal amanda aside namna bunyadam mrumshe to jwarongo mrum marongo edi namna rutsofurana lokwa dzimotsomana yo hata hohanywanyi wotsomana même la bouche même manyo na ulime wotsomana manyo yetso nervera hakanzale mbahindo tra hatafunya ulime hakoza mon frère tu m'as tué là mon frère tu m'as cassé là ulime hakasewani hanyo waloba dzima wotsomana yo même hate hanyo même la bouche même le dent avec le lang même le dent avec le ulime sont disputés hanyo ngonzo yale manyo hanjabala re me ulime trai mon frère tu m'as cassé là vahe manyo hamba résister sinon ekakuja résister tsina hulisa mbendu tsena ngo résister haunsi hulisa mbendu ashebo sebo ekakuja resistance na utafunya shaula wotsena ngo resiste bo ulime kongaresha kwadzima haina mlungu jo dranger mwananya resist sino weje mhogo banu tsina utafuna mjuni kabo ulime ureleze vahe ulime no tsina ushinda nireleze umhogo amjuni kale fura pale utsolimeza no manyo non je t'ai pardonné manyo là je t'ai pardonné non tafunya c'est bon be wakati ntsoda ni hu katevavo no kaba tsi problème nous sommes frères là nous sommes habités à même maison là nous sommes même maison mon frère Magnola non on est tous ça et waensho wadzima wotsomana eshilemba tsofikiru kabanuka no mana no wandu waensho wadzima lazima wamane wandu tsovura namba abide namna he dunia wandu wavura nambale aizo dokana izo nanzo nambe ile example yo jonjo harmwe temuni darasa basar jomnika nedua ndokana hayenshene mruma he plus ya 25 hazo wana wajawa hundumaye shawafanya hazi amjoke mwanamshe wangu jo ya roho shalazima nami watabi hamayesha 25 tabu na shida na raha basi wajawa yenshi wajawa tumuma pesa na fijo wajawa waloze mwana de mwana haumhu wamloza ye mwana mhu wakaza waje wafage mashuhuli raka jafanywa de mwana hau mwana mshemhu wamloza wakaza wajomfanyile mashuhuli wowo ye mbabane mzazi watumu wende wafage mashuhuli Komori basi wadungana mbabane mzazi wasi Komori wafanye mashuhuli de mwana hau mnika mrumme mwema mrumme wa fami nkuu mrumme wa wandu na fije mwana basi wasihi Komori bomkana baraka wasi Komori wende wakaufanye mashuhuli eza jirindazi dotsoko wandu watsowo na uka ye mwana fulani huenda yari banara ulozwane ne mwana he gujoka ujafanye mashuhuli mzazi ulangu mbizi wangu fanye mashuhuli ngondo dahoni mrumahe na banare mwana he bangojo ya mlola nsufu bale dzina nabanga mjole dzina mrumahe mru tajiri ulona mapesa niju mbaba wahe mwana mru tajiri ulona mapesa Komori ngina mapesa na fiji ngina mapesa wandu watso nerveha zero hombi nenu husuka ye banukishe mwana mzaze fulani wala jofanya mashuhuli ari banu hombizwane mwana wa fulani wajuko ujafanya de mwana fulani bas narutsendara pwerihere narutsendara fage masahiriri sise basi wallahi ngani mlabioni bo watukufu mnidunga umnishilia eza jirindasi tsamba grave numero 1 ye mashuhuli hata ya johisa ye mashuhuli ya hisa Komori iho Komori ndo wakufanya masahiri iho Komori ngazi jao wakufanya masahiri watu yafanya iho basi mrumene wafanya mashuhuli makuma huswafi mimi tserewe video tserewayo tsikahangale video tsiwono bwana harusi nguna mbio abona mbakawa wandu wowa ili wandu wa muhadhara ni wajuwao itsindongo ya project wowa ili wandu ni wajuwao remrumshe wamru wa muhadhara remrumme wamru wa muhadhara woni mwambiaoni wakatatsila liko hoda honi ko tsentsile mbahindu ili ni confirmer ko hoda honi kawaiho tsiparola likwayi ko bofuri kanza rulali ko da honi tsiparola likwayi hoda honi tsende tsilimba hindu tsiparola likiwoda honi ho Marseille aya bufunda bavumbwa wo mji shanja vumbwa da tsiparola likwa hoda honi Marseille tsende da honi Marseille tsende tsilimba hindu wanati wajua mwajuru
basi tsiveshwa mafoto bofu risarifanye mashughuli rindeda hone majilisi bofu yo dunia majilisi yo dunia yo fijo yo jao basi mndu mshende yatende yakaujaza Faransa mndu mshehaja mndu meya baki yangaleze ndongozulo hula neze hazi ne fijo ukamwana haungu joka ulolwa ni mwana wa mndu tajiri mndu mu yabaki hula angalie mbabahe mndu joka ulolwa mwana na izangalezila basi mndu mafanya yusemeni Komori haja ho report basata jo waswili Marseille ho waswili hoda hone emndu mshasa hansile pakebo mlango june zenrongo pia bofu sambe wanadamu ngona rohombi sambe wanadamu ziroho za watamruka tujambe mayahudi roho za uyahudi tujinambe roho za ujiji sambe masahiri yatsowa dunga de masahiri yatsowa dunga watsowa dunga jawe masahiri yatsowa dunga masahiri yatsowa dunga mwana mshekho joda hone zakili zimenye haye fikira zimenye hazendini hambiye mndu mmentswanza ni huone jusale pake swala Muhammad wenza ficho Allahumma salli Muhammad swala Muhammad yeza jirindi ntsutsa ni huone yetirende awana bamtswanza ni huone wada hone huno yetsurongoza nayi yetsurenga bani haho yetsurenge ya mndu njihamba kahundongoza nayi tsurenge ya mtu njihamba kahundrenge ya mtu mashughuli Komori abiri nayi njihamba kabiri nayi yetsidabora lo mashughuli nenda na hone sale turula haho hosolime mabani haho na hone saujisa na timize miadi bona ulola na 25 plus razawana mwana hatumhu deja sarmumbiza ngarilinda wejetangazwa mashughuli mahungo jwe mwana umlolo mwana wa mndu tajiri alafu hanse betizi amba njamba betizi tsamba uroho hoda hone tsamba uroho hoda hone hunu ntswanza ni huone mushkila unjia le pakeli unjiliwa mbabahe mrumsheha parwa hende harongoze mrumshamba nsutsa hani mmone ya Latif o wanzani wa parwa wende nsutsa hani mmone ya Latif ze fami zende nsutsa hani mmone ye ajalati tsobwe matsawo ne mrumme wandu wajango hadisiyo nge normal shedwa nzawo ne mrumme tutsa nsutsa haona mndu nge normal haona wanzani nge normal shatsi wone mnduma yedone mndume ngutso njafijo antofukoni tutsani mone ya Allah bahi izondrongo bokutsiziye shimimi shanjambiwa ni mndu jodambaka bofu yo formation bese umratsoka uhadaya bese izondrabo kamrujo haparo hani kwa formation alafu tsambe jo mkisheke kwela undrabo kotsinikiwa shaizo njadekiwa izotsika sur place tsendeti ziwoneza saya tserwaneze mafoto neze video ngamzijua bahi tsende tsirditsi paro tsende hoda honi kabofu nzobanga bozajiri ndia ngizo nziro le pakeli fungwa kabati solution wandu watsanganywa kabati nzobanga bozajirite naendazi bahitsende hoda honi subhanallah mwishena mnazero hombi zilio na mwishena mna wanadamu walona rohombi watswanza wone wandu wa yenshi watswanza wone wanadamu watsoundwa ni njema tsiparata tsaba nzobanga bozajirite na edazi tsende tsambilwa yizo bane mndu masaba sambulwa tsikoda hone uno mndu mshaka tsamone kabata tambandongo shaba sikatodza mone katodza ridaji sanga bozajirite na edazi njofukone ezajirindi tsena dola moto damwe dola moto ya umbizwa tena subhanallah wallahi yakisoyo sametusho kere banu emananso ulila bananga mjito courage shele ye famille watjo rediwa ndisolila o hundwane zendrongo watjo lila akanga mjoka ngwa jujijua besho njavumba yadzina shangwa udunga we darasa bananga mjito courage ça fait mal au cœur shabona ba rohangu getabi house of ça fait mal yani tserditsi paroko shamburo ntsambilwa kanzo tsena ezajirindazi wanambio rantseza hatu sisi subhanallah mwanamshamba kana rantseza hangu mimi ne mrume bontsomwanza ukabasa bantsunza rantseza hangu mimi edazi angaleza he mwana damwe dola moto ramumbiza yene mwana mshe dola mwana wa mndu tajiri Komori ya umbizwa ne mwana hatu anzo mumbizi anzo enda afanye mashughuli yarende ngemharane mwana haina mndu ngemharane mwana wenja ko shambroni nabo umbizwa bofundi waumbizi wa sharia ya Mungu na mtume wakama zahidi yabo sirongo pia zifanyiwa risarumbiza ngarilenda wende wafanye mashughuli basi
Komori wende wafanywa mashughuli, Marseille rifanye mashughuli mahu, Komori rifanye mashughuli, wajoke mwanatu alolwane mwana wa fulani mashughuli. Sheka ndombizo halali bofundi ruombize ki rare jasa Komori. Rumbiza hala rare jendo mashughuli ni bofundi. Rumbiza halali rifanye zodongo pia kabati mbata. Ene mrunge muharane mwana nyabofundi. Ene mrunge muharane mwana nyabofundi. E mwanamme katusubutu kome mwanamshi. E mwanamshi nge muharane mwanamme. Eke mwanamme ngwanzo yatoweza ngwe mwanamshi kutuka eke mwanamshi hanja kurwa jamba se bon rende e mwanamme ngutuka ngutonje wara abeza tawosha mbuka tsubuta kome mwanamshi ya latif ya no masahiri ndabetse ya utsotsambaza ya tsomenya dola hata mrotso yibi wane mungu hata mrotso kamhara naye yani ekatsinde masahiri mrojo amba ebane mwanamme wenge yani yekikomori moja bese wonge mhara nguyuro yekikomori moja bese wonguyiro yekikomori moja amba ngo jiza bata bese wonguyiro sha tsinungo maurinde yiyo she mwanamshi tsundugo maurinde izo kange mhara na mwanamme awe mwanamme ke nono iwana ume majweni walo faransa ngo harana ndongo ndi ambeze kweli bwatukufu watoto mwana ume majweni walo faransa ngo harana ndongo tukamge mhara ko mwanamshi Yorjo damba bese umru ya la honze na mashambani hule utujwa ndongo shango joka faransa mru wa diza ranzi wongu tosomeswa ze ndongo gojoka moto wa diza wongu tosomeswa ze ndongo wongu jwenda mnaula na mwana mshongo ajua fatuze wanaume na nashe walona ndongo za 23 za na 22 za na 23 za walola na bongo joka wasawa wa hadisi ngwajula nawo ukangojua ndongo ka wasawa hadisi ngwajula nawo na jauna shani hotsocho kamrunge mharo tsotsengele mru no ndala masahiri bufundi ndala masahiri utsotsambaza mru yamenye mru hizo kiswa zinji ibona unase habari hizo wanabaka bufundi ze habari zinu kartuelewa ibandrifanyeje yani ngoona hizo silo katina kamba yani masahiri ya kufanyiwa iyo yani masahiri bufundi yani masahiri bondo ya kufanyiwa yabo lazima masahiri atola sino westu yasoke na ushaje yabo besho hande haji forsa mzingara abo mawudungo tsojorditse na yandisomye ngawona mwanamshi katsonze mona memu hatso jiforsa yazingare mwanamshi yabo ngotsojordi bwanje mushkila mwanamshi ngutsojomyenga awe mwanamme myenge ranzitsiyo itwandisa hata kwa tsotsoshi tsamba anabyo kabofu kwa japoro la wafanya mbongo ranzo sukombizwa ndi yobufundi kwa tso akabatsu kubala ko mamwananya ine mhara ni mwananya mwanamshi mhara ni mwananya ya latif ikamtsone zero hombi mahala waswiti kamtsona zero hombi malara waswiti ukamrungutso yenga mrukana ntsomfangila masahiri raye rowana ni kutsona rohombi amadiyo yabo mrolona rohombi uyengwe mtadze hoyi wamfangila masahiri umengeleze ndongo zake owanahe wa hurende ana muzisoni swala 14 jonjar mwenda rasaba babala tsikandani mnikenize example ilimwelewe mratu joelewa na ilimwelewe ukana vwa watu wana rohombi vwa wana damu zifuba zao za muru wallahi ngamiswiri ukanyenye mdunga we darasa haina mndu yabone muzis hajoshinda mtole example zinjira hanizo mimi na hamba hajoshinda yambia kola undrabo ejamba kweli ngudo tapar mweje mwate commentaire ye ujuo kiswa za wandu wa hundwa ni ndongo hamandi zo unziro na toteje emya mimi madama mifundi ni hanza nitowe example mtume hamba za kiswa za jirsheka vumbwadzina ye hamba mabalu liqaumi yafaluna kadha oye wandu wafanya yekavumbwa dzina ukabala kajapwashio ekamru kajavumbwa dzina bala njavumbwa mndu fulani shatsamba emahoza nekiswa ilirijuka wanadamu ngona rohombi shayonga misuruka tsamba mimi shanyenyenyo ntsipia mlo ya ngamisuruka wadzadzi ranyimlo YouTube ranyimlo Facebook ranyimlo imo ranyimlo WhatsApp ranyimlo mwazi radio ze television wallahi katsimuzi sana haina mrapato jo shindana ndiya jo bokabofu ninga mjotsuo yakaja unaja basi hatsamba katwanza bwele ditso linatsone mrumshi ha mumro onrashangai wana bofu ninga mjotsuo na tsuo mwana haya tamruka tujambeje ngaboto bofu ngamjotsuo hata wajosa Komori wende wafanyimba mashughuli horejei kabati mbandongo yenda tsena ujumwa iye bahati ndabo warejei washinda warejei sharanzi yabwe mrumshe yehazi imenya ranzi yabwe mrumme katsina ndongoza hahe rangu yabo wana hahe watsonja shonga kwanga ngodishi ngojosha wandutse na hambyo kabofu ninga mjuo wana tsawawo wana hawabali ya watsonda vakansi watembea basi horejei watsomenyi hazitswa
wadungu bange wadungu tobiambi ngamwesheleyo hata wandu walopari mimi ngamwesheleyo mimi amisurukani ngamjo uzinji ngamwesheleyo hata mwanamshe ulopari anambia waililize famine ze jamaa na yuhopia basi wallahi alazim watoto wao huja ukapari. Mwenyezi Mungu na wanike baraka na khair, Mwenyezi Mungu wanike maisha mema, Mwenyezi Mungu wanike unono. Basi watoto wao horejei yemwan watoto watu mababa ujoka bofu wongo watu wandu wa leda wongala zero hombi womoto wakenza bokoyekala wenda shioni na madrasa na usoma Qur'ani na ndongo njema. Basi rai remhuwa kabatsi likoli yemhu hatu ambaka twanzende likoli wabanda balona 18 yemhu ungena 18 ambaka twanzende likoli yakilito menzia katwanza wone likoli yatambwa ndo yemtiti wo yakaudanza rongo za dini kenza 19 hatonja shonga ngutso paruswa na grupu za bange leo ha paruswa na grupu wa huzo bange moto wakaenza ila shioni hatawa katwanze ndi shioni katwanze ya Qur'an uswalika bati hatodunga watoto wa bange leo hazingarwa na watoto fulani leo hazingarwa na watoto fulani leo ngujo ni 2h du matin womoto yakaulala 20h bosango halala siuha yo 20h salala siuha 20h la siuha dasungu 2h du matin boraka da joda won 1h du matin kada joda hatsomenye hazi akili ya masahiri bofunga wana hakika unabaka ya masahiri minaambia kombile uju samba ya masahiri wazungua hata kama karbar yesolisho lazima rifanye duwe masahiri ya tolo watoto wajuka wema sino yaboka mtu uzungula tabasi haukena ndogongizo na sababu kila shay'in sababa bofu tsamba yesolisho lazima rifanye dua wafanyule dua rekanga ni mninkoni mfanye ikatundu wakati mjokuja mimi nifanye ikansina wakati nimwelezeni mfanye simpaka nije mimi nitojua nivene namna mtu ufanya ya tolo ilo watoto wao wajorejeza akili zao watoto wao wajenda hodi wajura ntize bange hilo yani haukayo masahiri yani wandu wakumdu mratwenda hawonwe mwana he mabani hake badi fulani hazaliwa bado anahujisa basi vale rohombi yandisa vale ikutona rohombi subhanallah azim ça fait mal au cœur yango fikiri mzazahi roho yake namna tabia mzazahi ça fait mal au cœur ça fait mal atamimi ngamtabia roho ça fait mal ndo tukamra tabia waka angalie mzazi wala wono fulani haja wono nahe leo handa wakahuja wono nahe wabanki na mtu mababago mwanahe ngudoso mumsirini wallahi mwanahe hatumsirini ahimaka udo wadhini abona yahenda komora wado mumsirini nguwadhini wadhini yuko mori hadi komori nguwadhini msirini wandu bishawe aswaliza moto la mashallah wala moto mfaranta c'est français là gauche sauti yake la wanatona wala bada ila ndongo ya kamili na mtunafanya masahiri nitsomangamiza nitsomenyo wanaziwa na wala basi horeje yipari yeretari ndabo wao hiwala la insemeni au 5 jours horeje wana watsomenye hezitwa olamba katwanza msomo ola roha shioni olamba ngudungo bangi mna mwana waseza na bangi na fijo 19 la hawla wala quwwata illa billahi alazim aizo yabubu tukufunga mjuni samihi ni njo harimwetemu raza minuti za jahisa sha za Kiswazini unumsomo wa kamili za Kiswazini tujofikira bofu beza unjarimwetemu rinikedua lazima ni kwambie Yesu yasoijiriyo ilimwelewe ukanyonze pia ngamdo ushinda mnike mifano minji rahanami ngamjua wozinji shanda butsuhunda nafasi wambio wandu mimi ni hundrawe nafasi tirongozo wandu na nizambe banga mjokanga nyina Kiswazi nji mzijua umjwanza mzambe shaka mtunda bahanu mwazamba mimi njo usubutini zambe ukawana damu ngabo rohongi zona shifuba moro kairini to weze example izo ni zambe ilirelewe rijuwe stu ya sori liyo banga siharimo ulemengu wa majabu yani yabo yokeitsina mahala fulani shele angazi jangizo zinji ngosho hizo ngazi jangizo ntsumutulani mifano minji na ijua wandu wenji wafanyula walisi watomenyele watizai watoliswa masahiri wende la pitala tano watizai watomenya mzijo wenji ngazi je hotika yo mjuo wenji wafanyao zabarizo ngazi jangizo nzuwani ngizo mwali ngizo maore ngizo zijayabo Marseille ihozija Marseille ihozija tamrugu tsono wandu jawo kawingu tsonda afanye zendongwa basi
Marseille ho wajaya hata mrungu tuona ukangu tuamba mamwendo nafanya masahira basa mrungu tuambia kama nafanya amna ndo mahala fulani pari ngizo yawe masahiri yaunga hata pari ngayo yajai hongo afanya aya Lili Bordeaux Nice pia imijijai Larinyo izijaya yokaitsina mahala fulani mratu joshangaya shazi tojayo mahala Mwenyezi Mungu na rihauni Mwenyezi Mungu ya rihafu na ranjo harimwete muya hatu njowa hii riangalie kamjibu njo mnikaneze dua da ridepanse ze limiti hata bofundi nga wajusu butuwa nike uhakike fuka bofu ngotamba Marseille na Paris na Marnangazi jana maorena mwalina nzuwani na rinyo ngabo hata wadeplase wa Libina wili wende Pemba wende Tanzania wende Pemba waone wagangi wafanyile wandu ngabo wadeplase hata wende Kenya wende Lamu wende waone wagangi hono wafanyile mabani hao no wanashwa hao ne mabani hao wanashwa hao wafanyile ugangi na masahiri bofundi kamisirika ngabo jona mbiabo kabofu ngo no hungo wengo ngombo za wandu wa Marseille wafanyao na walo Paris wafanyao na walonga zije wafanya bofu iho yongarjua ngabo hata walibona wili bofundi watinzobiye mrozisa ukangwendo Pemba ngondo Zanzibari wala ngondo Lamu wala ngondo Dar es Salaam ngondo yatsahe wagangi wafanyile mru fulani wamenyele ndola au yamenyele maishahe au yamtie mabwade Allah ninga mweshilonga mjua tamzaze wokoti kanzani mnikedu watie zite njamnika eitu joreje ye mru shaba saido zenongosa zinerve ngebediyo beso anrato wedua shanga mweshilo mru mzaze ikaonge maore mru mzaze wa kheri wa roho njema nami ye familia he wandu wa kheri wo unanza sikanzani wanikeduwa nje itowa nsodaza tsamba nsuitowa haukanja kahanza ya reje ye mru yafanya alafu shaba hazenongozi nerve ngebediyo anrato wedua haukemzaze woni hatofanyula masahiri hakansi na mri akofanya mbeza biashara zake akenda ho Dubai onao ça fait mal au cœur yandi so ndrange zenongo hizo tsikatsamba na subiria tsodomba zedu wasubiria zungwe basi shaba haina mne situation wona wani mru dweza ya kamili mri akahenda Dubai yefanya za biashara zake ye hijesi za makontineri na hintini na hazi na jao ngona disa alafu hotso ja tsofanyula masahiri ya tsorewe haya kensi katsujuha c'est pas facile do tsorewe haja uya tsorendeha basi yatsokanti bontsika tushindo jua shato mshana ni lazima do jijusa yeredaje na wotsi wade washayo masahiri c'est pas facile yani hodzubise kontineri hatona mbahindu maitsodzubwa hoda honi wobo mlango juba la hujaja mbendo yatsoja ya roziwa mbendo yatsoroziwa masahiri kutsadisa mbendo yatsoja rozwa boduka juba sile duka linja shonga zemisafara za Dubai zinja shonga hatsokanti hoda honi basi dotsokaena courage yena imani yena subira yani dotsokande subira hene imani yani kutsalabofu banwe nifaneje zeduarifanya endo la pitali massage hunu na tjije bo ferifanya je solution yani amjoke solution lazima duwe isoma neduwe joko somwa namna liyo lazima ireje mwinyi ile yajuhe awi yewe lazima ireje mwinyi ababa lazima ntowe du amjoko fanya umru mzazi ni mjonge maor mzazi ni mjua umru maor no dawa ni hawandu wa khair wandu wa imani wote wa sadaka inji uhanze dini wa uswali shabas mrato hivi wake mzazi wangu tuenda fanya pesa biashara na msumfalla masahira kent basi atokanti 2 ans akanti basi doda hone hata ujua katu mpaka jiju serende jatsorewe hakanti utsonendo kama dio yabo yatsorewe harende himwad aizo abola zima basa lazima nerveke tikazani mwelezeni zekiswa ilimweleo masamba fundingesho hasanguto wodua yasho na uziro tikanzani mweleze mkaze nongosa zite pense abasa ino mahala rawaswili ni muziseni ikari wafikiana ntowe dua lazima nitowe rafikiane nitowe mru yewonaze rongozi njaziro hange mwadehare hakanti yabo mratsire hakanti yabo za mruzisa behola fagila mru masahira kaji hwadotse hanojibiwa no narejeye mwinyi mru yajuhe yendelembeza haziza hahe yarejeye mesha hage wala yabesha mru yendado jitrete na itumrejeye mwinyi yendado jitrete yendado tsawandu mzungua yadoenda mulapitali yeye shahiti je mru hangamizo muluko ahe baheola yafanyila mru akayi hwadojibiwa no aizo yode mana na kanza nimwambie nize kiswa hizo na kanza nimnikeni ilimwelewe mrati joshanga bakabo fundi kwambanga sina kiswa ndongo mbilindaru kujazeleza raha kujarnika dua no tkanza nimwelezeni situation
mahala rawaswili nizindongo namna zendao neza mtsongeza na hausiu neza mtsongeza nilio show yode namna zendongo mria ziwo nao yode namna zendongo mria ziwo nao ukangwa tsungumenye la wandu maisha na utsumenye la wandu watukufu na rinjo harimo ila temu raho wakati wejahisa ngamina ndongo ndaru na ribezerambe zembili wakati wana ngaleze komanteri ikari wafikiana nitowe yedua bo watukufu na namna mrajo fanya dua mraji debarase za njia ogharimwa yetemu ngizondaru ngasina temu ya ndongo ndaru ndembere ya mtume Sulaimana ne shehiri sha mtume Sulaimana ne dua ya mruji debarase yaweze yatowe yarejeye mwenye mriaji debarase mraji debloke zendongo zende yarejeye mwenye na tsorejeye mwenye izo ndizo ndongo ranzoro zeleza basa zeminu zinji ikamsanganya tayari beza utiye GM